आज आम पढ़ा एकपदीकरण जहाँकि भाषा को श्रुति मधुर करें शुणा को भल लगे भाषार सौंदर्यता को बढ़ई थाए कौन ना ताहा होची एकपदीकरण बा एक पदरे प्रकाश करवा बा ताकू संक्षेपण बोलिकी कह जाई परिबो आपण जहाँ भी कहि परिबे हैला। तो संधि जोगे एकपदीकरण संधि जोगरे केमिति ताकू आमे एक पदरे प्रकाश करवा। जाया ओ पति दंपति मगधर अधिपति मगधाधिपति मगधाधिपति जगतर नाथ जगन्नाथ नरकर असुर नरकासुर से भाई आम समास जोगे एकपदीकरण करिपरिबा। पंचवटर समाहार पंचवटी इतिहास रे जे विद्वान ऐतिहासिक जे गल्प रचना करती गाल्पिक जे देश सेवा करती देश सेवक बीणा पानी रे जहार बीणा पानी उन्न नाभि रे जहार उन्न नाभ पद्म नाभि रे जहार पद्मनाभ उपसर्ग पर प्रत्यय पूर्व प्रत्यय तापरे तद्धित कृदंत और समार्थबोधक शब्द जोगरे एकपदीकरण पूर्वर वीडियो छड़ा जाइए देखिबो जे उपसर्ग कौन ना धातुर पूर्वरु जो अव्ययटी लगी थाए पर प्रत्यय धातुर पर किछि प्रत्यय लगी थाए कि जेकोन शब्दर पर लगी थाए पूर्व प्रत्यय जोटा पूर्वरु लगी थिबो तद्धित कृदंत समान अर्थबोधक शब्द जोगरे भी एकपदीकरण होई परिबो। कंठ पर्यंत ताको आकंठ बोली कहिबा शिवंकर भक्त शैव बोली कहिबा शक्तिंकर भक्त बा उपासक शक्तिंकर भक्त कहिले चलिबो किंबा शक्तिंकर उपासक बोली कहि परिबा तांकू एक पदरे प्रकाश कले आमे कोन कहिबा शाक्त बोली कहि परिबा। अर्थात बुझी परछन नाही शाक्त कहिले ही आमे बुझीबा जे शक्तिंकर भक्त बा उपासक हैला। सूर्यंकर उपासक सौर गणपतिंक उपासक गणपत्य ब्रह्मंकर उपासक ब्राह्म दर्शन संबंध रे जे जानती तांकू दार्शनिक बोली कहती जे आगरू आसंती तांकू आगंतुक बोली कह जाए। जार इच्छा नाही अनिच्छुक जे काम करती नाही अकर्मा जोग साधना जानती जे तांकू जोगी बोली कह जाए। देखिबार योग्य जे तांकू दर्शनीय बोली कह जाए। खेलु पारुथिबा खेली पारुथिबा व्यक्ति खेलाड़ी पछे पछे गमन करिबा अनुगमन चाष करा जाई नथिबा जमी ताकू पड़िया बोली कि आमे कहिबा। मागणा पाइबार जो इच्छा रही थाए मागणा पाइबार ताकू फोकट बा फोकड़ बोली कि कह जाए। माटी को जे समतुल करे ताकू मई बोली कि कह जाए ना मई कौन करे ना माटी को समतुल करे। तापर आमे देखिबा अक्षर क्रम रे एकाधिक पद माने अ ठारू औ पर्यंत तापर तार एकपदीकरण मध्य देखिबा। अलंकार शास्त्र रे पंडित तांकू आलंकारिक बोली कि कहिबा। अनुसंधान करिवार इच्छा अनुसंधिच्छा अदितिंकर पुत्र आदित्य अधिक घंच निघंच अधिक बद्ध निबद्ध अन्यर पछे पछे जिबा अनुगमन अहन ओ रात्रि अहोरात्र अन्यर पछे पछे धाइबा अनुधावन अहनर अपर अपराह्न अर्थ अछि जहिरे सार्थक अन्ते बास करे जे अन्तेवासी अन्यरे मन जाहार अन्य मनस्क अधिक धार्य निर्धार्य अन्य रूप रूपांतर अप अटे संस्कृति अपसंस्कृति अल्प बयः जाहार बा अल्प बयस जाहार अल्प वयस्क अधिक उक्ति अत्युक्ति अन्नर पूर्व पूर्वाह्न अश्रु अछि जाहार अश्रुल अधारु बेसी अर्धाधिक अध्ययन कार्य प्रवर्तांती जे अध्यापक अक्षर पर परोक्ष अक्षर प्रति प्रत्यक्ष अतिशय भावरे दीप्त दे दीप्यमान अपकार करिवार इच्छा अपचिकित्सा आगरे जन्मिछंती जे अग्रज माने प्रथमे जे जन्मिछंती बड़ भाई जे माने बड़ जे आनंदर अभाव निरानंद आपणा उपरे निर्भर करिबा आत्मनिर्भरशील आपणा उपरे निर्भर करिबा शील जाहार आत्मनिर्भरशील आगरे जानती जे अग्रगामी आत्मार विश्वास आत्मविश्वास
ଆଳସ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ଅଳସୁଆ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଅଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଇତିହାସରେ ପଣ୍ଡିତ ଐତିହାସିକ। ଈଷତ୍ ରଙ୍ଗ ଆରକ୍ତ। ଉତ୍କଳରେ ଜାତ ଉତ୍କଳୀୟ। ଉପରକୁ ମୁହଁ ଯାହାର ଉପର ମୁହାଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଉଦାର ମନ ଯାହାର ଉଦାର ମନା। ଉଗ୍ର ତେଜଃ ଯାହାର ସେ ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଉଗ୍ର ତେଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ଉନ୍ନ ନାଭିରେ ଯାହାର ଉନ୍ନ ନାଭ। ଋଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକ ବାଗିଆ। ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଦୃଶ। ଓଟର ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଓଟ ମୁହାଁ। କ ଠାରୁ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଣ୍ଠ, ମାନେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏକପଦୀକରଣ ଦେଖିବା। କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଣ୍ଠ। କୂଳରେ ଜାତ କୁଳୀନ। କୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର କୌରବ। କୃଷ୍ଣ ଅଟେ ସର୍ପ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ। କୃପଣର ପ୍ରକୃତି କାର୍ପଣ୍ୟ। କୁତ୍ସିତ ଆକାର କଦାକାର। କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ। କରମଙ୍ଗା ପରି ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ କରମଙ୍ଗିଆ। କ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାକ୍ରମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଯେ ବିମୂଢ଼ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର କାଶ୍ୟପ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କୌନ୍ତେୟ। କଂସା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର କଂସାରୀ। କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର କାଠୁରିଆ। କାୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାୟିକ। କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅଜ୍ଞ। କଟକରେ ବାସ କରେ ଯେ କଟକିଆ। କରୁଣର ଭାବ କାରୁଣ୍ୟ। କଷ୍ଟରେ ଯାହା କରିହୁଏ ଦୁଷ୍କର। କଷ୍ଟରେ ଯାହା ଲାଭ କରାଯାଏ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ। କର୍ମ କରିବାରେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ। କାନରେ କୁହେ ଯେ କାନକୁହା। କାଟିବା ବୃତ୍ତି ଯାହାର କଟାଳି। କୁମ୍ଭ ତିଆରି କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର। କୃପା ଅଛି ଯାହାର କୃପାଳୁ। ଖେଚରେ ଯେ ଖେଚର। ଖାତିର ଅଭାବ ବେଖାତିର। ଖଚ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ଖଚୁଆ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବା ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ, ତାକୁ ଜିଗ୍ମିଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଠି ଅଛି ଯାହାର ଗଣ୍ଠିଆ। ଗ୍ରହର ସଦୃଶ ଉପଗ୍ରହ। ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଘୃଷା। ଗଣପତିଙ୍କର ଉପାସକ ଗାଣପତ୍ୟ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗାଙ୍ଗେୟ। ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାର ଗୁଣୀ ବା ଗୁଣବନ୍ତ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଗାଣିତିକ ବା ଗଣିତଜ୍ଞ। ଘୋଡ଼ା ଟଣା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି। ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ତାପରେ ଏକପଦୀକରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଚ ଠାରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାରି ଦିଗର ସମାହାର ଚତୁର୍ଦିଗ। ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱର ସମଷ୍ଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିବା ଚାତୁରୀ ବା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁରତା ସହିତ କଥିତ ଉକ୍ତି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତି। ଚଇତରେ ଜାତ ଯେ ଚଇତି ବା ଚଇତାଳି। ଚାରିଗୋଟି ବାହାର ସମଷ୍ଟି ଚଉବାହା। ଚିଲର ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ। ଛତରରେ ଖାଏ ଯେ ଛତରଖିଆ। ଛବି ଅଛି ଯହିଁରେ ଛବିଳ। ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ ଛାଗଦୁଗ୍ଧ। ଛାନ୍ଦ ଗାଏ ଯେ ଛାନ୍ଦ ଗାୟକ। ଜଗିବା ବୃତ୍ତି ଯାହାର ଜଗୁଆଳ। ଜମିର ଅଧିକାର ଯାହାର ଜମିଦାର।